أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La méchanceté pendant le divorce et après le divorce. Mon ex est méchant. Mon ex ne veut plus me voir. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, nous allons parler sur le divorce, pendant le divorce et après le divorce. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anfaou ani ambaou la menikela bela kafoni. Ame au foni al-islamaya folie. Ame au foni argina konodon ka folie. Ils sont na imason. Tuma do kuma mi mekanga. Ya donc a foko kuma ni me de masika fo itala. Ante mata to ma me kuma ni nabe kanga ta. Ni yere yinka kuma na donc a foko sika fo itala mekanga kuma edema. Juguya ni hasidiya ni bensenkoniya. Juguya min kakanka keka shetana kumbe. Mais aw meni juguya le tabika anyashi anfuru muso ma ani anfuru chawma. Ni muso ni cɛ furu bɛ fɛ ka sa tumana min na i miiriya bɛ juguya la dusukun fila nin dɔ la kelen bɛ nin juguya ta k'a bila kɔnɔ. Pendant le divorce, l'homme il devient, subhanallah, il a un cœur satanique. Souvent les femmes aussi pendant le divorce, elle a un cœur aussi satanique. Shetana dusu bɛ kɛ nin fila dɔ la kelen na furusa waati. An faw ni an baw komi yɛrɛ kabako ka bon ni nin bɛɛ ye o kosɔn i kulo ma lɔ a la kosɛbɛ. Silamaw bɛ kumana n'i ye waati min na k'i jɔ ye sabari. Ele ye cɛfari de ye a tɛ k'e la a tɛ foyi ma. I tɛ ni muso fɛ bi i t'a fɛ sini. Mais e bɛ ɲina k'a fɔ san kelen san fila san saba. E bɛ tila tuguni ka bɔ mɔgɔw kɔfɛ dogo la ka tɛmɛ muso kelen ni nɔfɛ. I bɛ fɛ ka muso lasegin. K'a sɔrɔ silamaw kumana n'i ye waati min na sabari n balimacɛ. Muso tɛ taa nin kɔ furu tɛ taa nin kɔ i sabari i se sabarila nin kɔrɔ. Ayi ne tɛ sabari dɛ nin tɛ kɛnɛ la nin tɛ fɔ ne ma. I tola nin na i ka furu sala. San kelen san fila san saba i muso lɔgɔ b'i la. E yɛrɛ bɛ maloya. Maloya b'i la. I muso duma i ye san kelen san fila kɔfɛ. Mais silamaw dɛsɛli la silamaw kaɲani ma. Ele tola i dusu kɔ i tola i ni kɔ. A don na i lani b'i yɛrɛ la i fani b'i ni la. I ka cɛfariya b'i bolo. Donc i diɲɛna furu senna ka sa. I diɲɛna k'i muso n'i denw ye ta. Elle sina ka décision ni ta ni waati. Lalilikɛlaw y'o seko kɛ ayi i tun tɛ kan k'a lamɛn. Silamaw farala ɲɔgɔn kan ka kuma n'i ye kuma yɛrɛ yɛrɛ la. Elle ko k'a tɛ don k'a tɛ bɔ. A dɔn na i b'i disi gosi. Moi je suis un homme. Si je laisse celle-là, je peux marier une autre femme. Ni ye nin bila mɛ dɔ ta. Wallahi a dɔn na i lani min yɛrɛ la. I fani min ni la. A nafolo yɛrɛ b'i kun. A kumakan min da fami fana na bɛɛ bɛ siran i ɲɛ. I tun b'a kɛ don min. Ala mɔgɔ kaɲani ma. Famu kaɲani ma. Badon kaɲani ma. N balimacɛ. I sɔnna. I muso t'a la. Tu n'as même pas fait de sacrifice. Tu t'es même pas posé la question. C'est la mère de mes enfants. Elle a fauté. Elle n'a pas du tout raison. Mais le fait que les frères et sœurs, les musulmans m'ont parlé, je vais essayer de la pardonner. Pour donner encore une chance à ma femme. Pour que mes enfants grandissent devant moi. Tu as pris le alhamdulillah, tu as fait le bon choix. Mais non. Quand on te parlait, subhanallah, même si tu vois même le numéro d'un imam, ou bien quelqu'un qui veut se mêler un peu pour parler entre toi et ta femme, ce monsieur ou cette dernière-là, tu bloques son numéro. Pourquoi? Parce que le sujet de ta femme, d'après toi, qu'elle est devenue ton ex. Donc tu ne veux même pas en parler avec qui que ce soit. Tu es resté sur ta décision. Personne ne peut te... Ok, mon frère en Allah, ce message-là est pour toi. Elle est une famille ni là. Tu m'as dit, muso logoboli là. Annegi boli là. Et bien c'est comme muso ta muso min qui dit. Ye tchele, mais kana nyina ka fo ni mese kala idon bay. E kana nyina ka fo ko ni muso ye edon soro ye. E kana nyina ka fo demi soro le ni muso ni ncheni. Nous devons mese kala fenye sini. Mais qu'est-ce que tu oublies souvent? Une femme que tu as maltraitée, une femme que tu as délaissée, une femme que tu as divorcée. Slama ouye soko beke mame. Aïe, Amado, tu penses que cette femme-là aussi
va rester comme ça. Ya tonyo furusa laborlaka ale na denw ne to la muso ni ka kan ka kɛ fabaden ne fana ye ka silan Ala ɲɛ. La guerre mondiale va commencer. Quand on te dit la guerre mondiale va commencer. Et vous pensez que les imams ou les prédicateurs ou les karamɔgɔ, ils ont un bateau magique? Ils ont un bateau magique. Ni cɛ ni muso kɛlɛ la dɔrɔn a bɛ sin ka na muso convaincre. Non, non, non. Nin bɛɛ la k'a fɔ ni kɛla muso la a y'a garder. Elle fana bɛ tigi yɛrɛ la waati waati. Alimamu aw ye s'a ma dɛ. A sela ni ye faamaso la ko n ye nafolo sara denw ye. E ne balimacɛ mun y'a to nafolo sara nin bɛɛ bɛ nana? Ne yɛrɛ t'a fɔ sa muso ye taa ni ye faamaso la n ka kuma t'o kan. O yɛrɛ fana tɛ baara ɲuman ye. Mais mun y'a to nin kelen kelenna bɛɛ nana? Muso taara ni ye faamaso la. Muso ye avocat ta. Avocat y'a ɲini muso fɛ. I ka kan ka min sara karo la i denw ye cɔ. O le natɔ ka na tun i kan. I ma miiri conséquence ma. Elle dusu bɔla ayi an y'a bɛɛ tiɲɛ ka taa. Ne balimacɛ ta vie maintenant et regarde un peu ta vie en face. I ka ɲɛnamaya filɛ i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ. Mun y'a to i sela nin na? Mun y'a to nin bɛɛ la ka fɔ ni lalika? Fɛn dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko sabari. Bon tɛ dugukolo kɔ kan. Cɛbakɔrɔ tɛ dugukolo kɔ kan. Maa maa n'a ye furu kɛ k'a fɔ ko de tɛ ka k'a la furu kɔnɔ. Tu veux pas, ta femme va t'insulter. Tu veux pas, ta femme va te manquer de respect. Tu veux pas, ko do kɛti muso bolo komi mi i dusu bɔ. Mais n balimacɛ n'a banna fɔla ko cɛbakɔrɔya, n'a banna fɔla ko cɛya, a bɛ fɔ maa minnu ma ko cɛw société la, furusalaw caman tɛ cɛw ye dɛ. Un homme qui ne fait que divorcer, non, o tɛ cɛya ye. Waati bɛɛ n'a tigɛla e ni musow ni ɲɔgɔn cɛ, e miiriya la k'a fɔ ko furusa de ye solution ye. E ɲɛna k'a fɔ ko de ye cɛya ye, a nafolo b'i kun. N'i ye nin bila i bɛ se ka dɔ wɛrɛ ta. N balimacɛ nin tɛ cɛya ye. Mara ka gɛlɛn dɛ. Muso bɛ mara ni hakili min ye. Muso bɛ ladon ni hakili min ye. Muso bɛ ta ni hakili min ye. O tɛ nafolo hakili ye dɛ. O fana hakili bɛ yen de Alahu Taala t'o kalifa la bɛɛ la. Ala bɛ nin hakili di cɛbakɔrɔw de ma. Ala bɛ nin hakili di cɛ taasilaw de ma. Ala bɛ nin hakili di cɛw de ma. Maa minnu kɛlen bɛ ka ne lamɛn nin waati ɲɔgɔn la n bɛ misaliya fitinin ta. I bɛ an balima cɛman ma ɲininka nin direct waati ko est-ce que muso tɛ ko kɛli la wa? Ni nin kelen kelenna bɛɛ k'a ta fɔ i ye e yɛrɛ bɛ ɲinɛ i ta kɔ. Nin kelen kelenna bɛɛ muso b'a k'a la. Nin kelen kelenna bɛɛ muso b'a fɔ a ma. Nin kelen kelenna bɛɛ muso bɛ tɔɔrɔya las'a ma. Mais maa tɛ bɔ a kalama ka d'a kan Alahu Taala ye hakili min di o ma. O bɛ se ka mara kɛ. Hakili min b'o la o bɛ se ka muso mara ni muso yɛrɛ jogo bɛɛ ye. Mais e ko ayi e tɛ diɲɛ dɔgɔyama ma. N balimacɛ bi sujet ye mun ye? Juguya min bɛ tɛmɛ cɛ ni musow ni ɲɔgɔn cɛ furusa waati ani furusa yɛrɛ kɔfɛ ni Alahu Taala sɔnna an bɛna na kuma o de kan bi. O de ye an ka sujet. An ye ɲɛbila min kɛ o tun ye introduction ye. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. On prend 100 mariages. An bɛ furu 100 ta. Furu 100 min n'a sala. Furu 100 sanin kɔ. Cɛ ni muso ka furu sanin kɔ. O lihalalaw bɛ di, o cɛw bɛ di, bɛn de b'o ni ɲɔgɔn cɛ wa, kɛlɛ de b'o ni ɲɔgɔn cɛ wa, fitina de b'o ni ɲɔgɔn cɛ wa. Ne ni aw ni Alahu Taala sɔnna an bɛna nin hakilinata fara ɲɔgɔn kan ka kuma kan bi. E min sigilen bɛ Afrique ɲɛfɛ y'i kulomalo nin kuma na, i yɛrɛ bɛ ban fana ka comparaison kɛ, ka compareli kɛ. E min yɛrɛ sigilen bɛ Amérique, i bɛna ka na fɛn fila comparer ɲɔgɔn ma. E min yɛrɛ bɛ Europe i b'a lajɛ. Après le divorce, cɛ ni muso ka furu kɔfɛ, furusa kɔfɛ, bɛn bɛ walama bɛn tɛ, fitina le bɛ walama shetana le bɛ. N'an ye furusa minnu kɛla, n'an y'a 100 sigiyɔrɔma ta, furu min sala ni a kɔ kɛla bɛn ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ, peut-être ni furu 100 le, peut-être furu looru, furusa looru, o de ni cɛ hali n'a sɔrɔ furu sala, mais adamadenya ni silamɛya b'o ni ɲɔgɔn cɛ. Tuma dɔ denw ka kow la o bɛnni m'o la. Furu kɔni sala mais o ma kɛ ɲɔgɔn jugu ye. Furu sala o ma kɛ hasidi ye kana ɲɔgɔn kama. Furu sala o ma ɲɔgɔn ka juguya nata. Olu sela ka miiri Alahu Taala ma. Tuma dɔ Alahu Taala kitilaw ka furu sala.
mais o tolo ka limaniya bonda kono o mo dansago o matani cɛw ye faamaso la o yɛrɛ matani o musow ye faamaso la o miirila o b'a dɔn k'a fɔ ne ni nin cɛ ye su kelen si ɲɔgɔn fɛ walama ne ni nin muso ye su kelen si ɲɔgɔn fɛ furusa nana cogo cogo an bɛ to bonya kɔnɔ o de ka ɲi a bɛ muso sutara muso tɛmɛna ko minnu la n'a ye muso nin fana bɛ cɛ sutara cɛ ni tɛmɛna n'a ye ko min na mais waati jumɛn furusa bɛ taa kɛ fitinɛ ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ furusa yɛrɛ kɔfɛ fitinɛ yɛrɛ tɔ bɛ juguya muso bɛ fan fan cɛ tɛ fɛ ka se cɛ yɛrɛ bɛ fan fan cɛ muso tɛ fɛ ka se ni yɛrɛ ko yɛrɛ taama taama na fa bɛ ɲini ka don an ka silamɛw ka sigida bɛɛ la aw b'a remarquer i bɛ jamana la n'i bɛ Amérique le ni furusa kelen bɛɛ bɛ yen i bɛ jamakuru min cɛ ma a kɛlen ka politiki jamakuru ye wa a kɛlen ka silamɛ association ye wa i ni jamakuru bɛ groupe kelen ni furusa dola kelen ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ nin n'a muso bɛɛ la k'a fɔ ni tun bɛ ye adamaden kɛyɔrɔw la ɲɔgɔn fɛ mais ni furusa dola ni fila kelen m'a yɛrɛ bali nali ma mun na a ɲɛ tɛ fɛ k'a la karama sira kan ka d'a kan ne ni karama sira bɛ se ɲɔgɔn ye la adamadenya ko kɛyɔrɔ minnu la o dɔ le ten a bɛ kɛ sababu ye fo o tun bɛ na adamadenya kɛwale yɔrɔ minnu la o tun bɛ jama minnu fréquenter soit muso b'i ban ka na soit cɛ b'i ban ka na mun na ni nana ɲɛ bɛ nala nin cɛ kan walama ni nana ɲɛ bɛ nala nin muso kan donc juguyaw le kɛlen bɛ ka fa dusukun na cɛ bɛ yɔrɔ min muso tɛ fɛ ka se muso yɛrɛ fana bɛ yɔrɔ min cɛ tɛ fɛ ka se ninnu yɛrɛ ɲɛ tɛ fɛ ka la ɲɔgɔn kan ninnu tɛ kan ka ko foyi nata ɲɔgɔn ye fo juguma ni tiɲɛni bi furusaw b'o le bonda kɔnɔ bi Amérique je n'écarte pas Europe c'est pareil l'Asie même on n'en parle pas l'Afrique c'est plus pire. C'est-à-dire, après le divorce, c'est la guerre mondiale. Après le divorce, je ne veux plus voir l'autre. Après le divorce, je veux que l'autre soit détruit. Après le divorce, je veux que l'autre la soit anéanti. Après le divorce, je ne veux même pas que l'autre la... Nous nous sommes mariés. Au début, il y avait l'amour. Tu exprimais ton amour à ton mari, ainsi qu'à ta femme. Vous avez passé des beaux moments ensemble. Ça allait très bien. Les sorties ensemble. On marchait ensemble. On rigolait même ensemble. Main dans la main souvent ensemble. On était dans la chambre, on se taquinait. On a oublié tout ça. C'est la guerre mondiale maintenant qui est là. Les numéros sont bloqués. S'il m'appelle, je le mets sur le rejet. Son numéro, je l'ai bloqué. Maintenant, l'homme maintenant va négocier pour voir ses enfants. Ah, problème d'amnana. Le divorce est là. Elle ne veut plus voir son mari, comme l'homme aussi ne veut plus voir sa femme. Maintenant, l'homme veut voir ses enfants. La femme, elle va maintenant récupérer elle va maintenant essayer de se venger de son homme. Parce que l'enfant, ce n'est pas pour elle seule. Donc, comme nous sommes dans des pays qui ne sont pas comme chez nous en Afrique, la femme va décider de garder ses enfants pour ne pas que ce monsieur voie même ses enfants. Donc, ça devient une guerre encore. L'homme peut faire des mois sans voir ses enfants. L'homme peut faire des années sans voir ses enfants. L'homme peut passer des moments et des moments sans voir même le visage même de ses propres enfants. Pourquoi? Parce que ça ne va pas entre lui et sa femme. La femme est devenue maintenant son ex. L'homme aussi est devenu maintenant son ex. C'est la guerre mondiale qui est là. Je ne dois plus parler de lui. Quand on vient à la femme pour parler de son homme, non, s'il vous plaît, aïe ni ko dabla. Enfin, on est en bas. Aou ba fo domi ko kan kuma dabla. Tieni muso beni kuma ye aou betay. Slama kuma na aou ye, mau kanyana aou ma, mau desala aou la. Alona shetana kanime ka etaji jo, so jo aou be dusukuna. Abeshi aou dusukun kono, shetana yere beshi aou hakili la. Shetana ye juguya la do dusukun kelengil nambela. Ni shite kanka anyaye, ibe kuma nya be man ni shita nyaye. Ne balma tieni ne balma muso. Il y a un moment aussi, il faut écouter. Les gens qui viennent te conseiller, ce n'est pas tes ennemis. Les gens qui viennent parler avec toi, ils ont vu des cas similaires, des cas exemplaires comme ça. Regarde un peu. Une femme qui t'a fait des enfants. Une femme, alhamdoulilah, qui a fait tes premiers enfants. Une femme qui t'a donné des filles, des jolies filles. Une femme qui t'a donné des beaux garçons. Tu n'es plus avec cette femme. Et la femme reste avec les enfants.
tu n'as même pas accès. C'est-à-dire pour voir même tes enfants. Qu'est-ce que la femme va mettre maintenant dans la tête des enfants? Il faut t'attendre à tout. Muso bena hakili nanta jumabla denw kuna. Juguya. Aw fa kala ma jugu le yina. Tunya ka kala tuyama kala sa. O kitu beta nyana bo Allahu Taala le barakiyama. Aw fa manyana. Ayen tonyo. Ayen toro. Ayen ka bagajou lafili kenema. Ni yo fo demsenye. Demsa munu be moya. O yere ta Allahu Taala dali yere o no fanya ke kelenye. Ni tubabula dew mona tubabula. Ni kuma sugu fola muso ye adenw hakili la. Aw famma mo nyuma te aka an lafli abana anna ayanye kan toy ayanke ko fe ko ye. Les enfants d'ici ne ba fo chebakoro benya tubabula ikala Amerique wa ikala Europe ni yoroni anyan janto ala kosebe ma be perdu aka demba ya la yoro mina se ici ibe bono idew na c'est-à-dire iye den soro ikulo ye mume doron ye watini min ke ni dew ye itab danaw le ma deni faya danaw le ma muso be kan ga dew lamo abe kan ga dew lamo muso bete de muso be kan ga dew lamo ni munye juguya min lala le ka chebolo muso fana me juguya kelen ni ta ka sabati dew dusukuna ka sabati dew hakili la parce que muso ti taye ko femina ye eta oli dew ye e ni e bonona dew yere fana tala do e be tani fo yorodma e bi ko yorodma ka ti ja yorodma i yere wolo den nani i wolo den duru i wolo den saba ni shila ka foni ti taye i yere jolu do me ni shiti taye nono be bolo gbara wule ka o ye fa gbara soro yere la i muso ye ni fere bela ka foni ke ka ini dew ka relation tige e koni ni maw kuma na yoro a deme mbolo chambalma cha denti bolo den koni mi bolo Allahu Taala bara me adama de yere nyala yilla denti bolo e demi bolo dewndo demi bolo dew taala mi den koni mi bolo kuma na me denti bolo pratique la muna parce que dew labana muso bolo muso fana mena hakilna tawdi adoma ametu aka kuma ni ambalaka wi muso lakaw aw ye miri Allahu Taala ma aw ya donc a fo aw sorla chogomina ala bolo aw besani chogo la ka klaki kosigi kata Allahu Taala ma chaye juya kila chogo chaye tonyo chogo ele yi seko ke ni Allahu Taala chemalala na tola furusa ma ka fo alala ma se bena a tola furusa ma ifana ni Allahu Taala chemalala e ba donc a fo ko furusa ni e jobala dugukolo ko kaya i jo fana me furusa la Allahu Taala bara parce que furu be sa cheni muso che e jija joy ka furusa la de no tani jo ma ka furusa la kiyamalo o kitibi ma kono na kitimi ni tese yere bolala chabo bonda kono ko mi muso bo bonda kono ni furusa defo bola chele la wala ma furusa defo bola muso le la muso le ye tonyoli ke fo cheye furusa wala ma chele ka tonyoli ni cheka toroya warala muso ka fa nana do furusa bonda kono muso mo furusa da chelo yo furusa no ni mama kela sababu ye ka furusa chela wala ma muso la kiyamalo ika furusa ni cho akitibi makono na muna maudo yo dendi masuna ni farda ka ladaga iye ni ladaga liye Allahu Taala kuma kan ko somi alaka Qur'ana ayawi Qur'ana aya le Taala ka furusiri nani nyonche muso ni keli taye yedde soro nayi ni bebe foni Allahu Taala togodi famille yere fana diena ka dima ala yere de ko son islamayani dina min namala donc ele bena muso bla telbanati e bena muso ni tonyo telbanati e nyana ka foko ay ablani ko ka bana ay amabande masami Allahu Taala ye maliki yawmiddin kiyamalo Allahu Taala ko julu ni yake imanyo la yado kiyamalo julu be sara sika fo itala cheche ni kala sababu ye ka imuso furusa cheche ni kala sababu ye fi muso do la furusa bonda kono ka soro ede ye muso tonyo libola ede yoro diaya iki seko beke ye ni muso bla itala kata dogbereta ye chede sariya furu la daga ye ebe se ka furu ke wati be mais donc a fo kanime ka furu sa tonyo lika furu na sa sababu bola ede la a donc a fo dia koni mawbe muso ye ka fo ko muso de furu sala mawbe muso ye ka fo ka ma se furu la batola mais e koni ya donc a fo ko kiyama don sikata la de kiyama don ebe manyininga mais to yanka kebakoro rappeler emi na soro i muso ka furusa be bola i ka sunguru ko koso emi kenime ka i ka furusa i ka sunguru ko nofe
k'i muso gbɛn k'a bɔ k'i muso gbasi i ka sunkuru ko nɔfɛ i bɛ furu la denw bɛ kan ka sɔrɔ i bolo kɛnɛma ayi ko da tɛ bila ala la muso y'a seko bɛɛ kɛ ni kuma taala lasigi karamɔgɔ ni alimamuw kɔrɔ a bɛ fɔ muso ye e ye sabari cɛw caman jogo le ten ayi cɛw jogo t'o ye dɛ aw minnu bɛ cɛ la sabarila nin na o tɛ baara ɲuman ye tiɲɛ bɛ fɔ a ye baara min n'a b'a kɛla baara ɲuman tɛ muso y'a seko bɛɛ kɛ ni muso ko k'a tɛ sɔn ka to ni cɛ ye nin sawura bonda kɔnɔ sariya bɛ bɔda di muso ma a bɛ furu sa mun na parce que cɛ kɛlen bɛ ka min kɛ ni muso fana ko k'a b'a ɲɔgɔnna kɛ mun na bɛ fɔ ko ka furu sa c'est deux poids deux mesures kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Alahu taala bolo ala m'o kɛla alhamdulillah kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Alahu taala bolo ala m'o kɛla an bɛ to yan k'a lase diina laselila bɛɛ ma tiɲɛ le anw ta ye masabarili le i sabari ye duwawu k'a ye jogokɔrɔ min b'a la a y'a dabila ye duwawu k'a ye kana na perese mɛ ni muso y'a seko bɛɛ kɛ cɛ kɔni tɛ kan ka jogokɔrɔ dabila furu minnu bɛ sala bi à 90% furu minnu bɛ sala bi à 90% cɛw ka jɛnɛya le b'a to la furu bɛ sala k'o le kana fɔ a bɛ fɔ bi a bɛ fɔ sini a yɛrɛ bɛ fɔ sinikɛnɛ ele cɛ cɛ kɛla sababu ye ni i ka sunkuru ko kɛla sababu ye k'i ka furu sa kiyama lɔn i bɛ dɔn lon min i sen kan san 50,000 tɛlɛ b'i kunna kana ɲina ni lon kɔ dɛ muso ka hakɛ bɛ lasegi a ma sika foyi t'a la anw ni cɛw le n'a kɛli ka kan musow n'a kɛli man kan anw cɛw ta le ye normal ye ni anw y'a kɛ baasi foyi t'a la cɛ bɛɛ kɛni bɛ k'a kɛ mɛ muso n'i y'i suma la n'i y'a kelen pe kɛ ye dɔrɔn hali n'i ma ye a ye fɔ dɔrɔn ko ko i ni maa dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'o yɛrɛ etikɛti dɔɔni ta la k'a kɔli la muso ta bara bɔ i bolo non société la bɛ kɛ maa majigini ye société la bɛ kɛ maa nɔgɔni ye donc ka julumunko favoriser cɛw ye ka julumunko haramuya musow ma nin ye adamadenw ka faamuyali ye anw ka diina tɛ sɔn nin ma donc kumana surunya bolo ma muso an bɛ e de kan bi ni furusa dɔ la i ni cɛ cɛ i seko bɛɛ kɔfɛ i seko kɛ dɛ i cɛ bɛ nin sila jugu ta a bɛ tiɲɛni sila le kan a bɛ ala sɔ sila le kan i jilaja fɔlɔ i ye yɛlɛmani don a ka ko la yan'a n'a hakili yɛrɛ ka ɲɔgɔn na i ye tɛmɛ maaw fɛ maa minnu bɛ se kumana n'a ye k'a ladi e y'i seko bɛɛ kɛ e yɛrɛ b'a ye k'a fɔ nin yɛrɛ ala la nin ka tiɲɛni ni ala sɔ bɛ kan ka taa ɲɛfɛ le f'i yɛrɛ nana ye k'a fɔ ala la ko bɛnta tɛ ala la cɛ nin ye manamanamɔgɔ de ye a bɛ se ka n sɔn bana jugu la fa min bɛ ɲan b'a la a bɛ ne ka furu kɔnɔ den kelen sɔrɔla a bolo den fila sɔrɔla a bolo den saba sɔrɔla a bolo famuw bɛɛ b'o kalama mɛ yala est-ce que aw cɛw bɛ se diɲɛna fana wa aw bɛ jɛnɛya denw sɔrɔla cogo min na k'aw to furu kɔnɔ est-ce que aw bɛ diɲɛ muso fana ye a kelen pe sɔrɔ k'a to a ka furu kɔnɔ est-ce que cɛw bɛ sɔn nin yɔrɔnin ma ayi parce que ni nin yɛrɛ fɔla cɛw farimasi bɛ don o kan dɛ o hakili yɛrɛ tɛ sɔn ni nin yɛrɛ fɔla an cɛw ye a bɛ kɛ komi i ye biɲɛ ta k'a turu an na subhanallah a tɛ bɛn ɲasi ma lorsque nous sommes mariés l'islam a respecté le mariage il faut respecter ta femme comme ta femme aussi doit te respecter donc alhamdulillahi rabbil alamin n'i y'i seko bɛɛ kɛ ni cɛ ko ko ayi ko tulon de ka d'ale ye ni furu ye a fɔ nin cɛ ye ko kiyama lɔ Alahu taala bɛ na aw lalɔ ala bɛ na aw ma ɲininka a fila ko min tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ sika foyi t'a la Alahu taala bɛ na hakɛ di a bɛ na maa bɛɛ ka hakɛ lasegin a ma ni ye tɔɲɔli kɛ tɔɲɔli lala min kan a ka hakɛ bɛ lasegin a ma sika foyi t'a la an bɛna volet gbɛrɛ kɔnɔ an kɛlen bɛ ka mun constater bi o yɛrɛ tɛ baara ɲuman ye silamɛmuso hali ni jo kɛla furusa la cɛ de ye e tɔɲɔ a labanna furusa ma ala yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛmala la ko nin furusa ma bɔ e la y'i seko bɛɛ kɛ cɛ le kɔni a labanna furusa ma denw b'i bolo n'a sɔrɔ i lanimɛ ala la cɛ ni n'a ka jogo koronya i jilaja furusa kɔfɛ i kana jahanama dayɛlɛ a la i kana na juguya bonda dayɛlɛ nin cɛ ye a denw a to a n'a denw bɛ ɲɔgɔn ye a to a n'a denw bɛ ɲɔgɔn dɔn i kana bali a denw ma a n'a ka jogo koronya a denw bɛ se diyala ye furu t'a n'i cɛ kɔ mɛ a to a denw n'a denw i kana na tigɛ ɲɔgɔnya don ni ɲɔgɔn cɛ
i yɛrɛ fana kana na kuma fɔ denw ye min b'a to fa juguya bɛ don dusukun na ye kɛ muso belebelew cɛ ma muso minnu bɛ dimi ni tɔɔrɔya to yɛrɛ la ka se tɔɔrɔya kun na furu sala i ni cɛ cɛ mɛ o bɛɛ n'a ta i ma juguya yɛrɛ ka denw na k'o y'a ɲɛsin o fa ma yen hɛrɛ le bonda la kan i yɛrɛ bɛ telefɔni dɔw ma aw ye aw fa wele k'a fɔ a mɛnna ka aw wele aw y'a wele k'a nouvelle ta n'a mako bɛ a denw na waati min alhamdulillah hali n'a sɔrɔ furusa nin nana k'a fɔ ko ala la ye fa ye denw ka hakɛ sara sariya yɛrɛ sɔnn'o ma lutigi le ka kan k'a denbaya bɛɛ balo hali n'a sɔrɔ anw m'a ye k'a fɔ ala la muso taala n'a cɛ ye faamaso la a ka kan ka min sara karo la ayi a faamasola taga de man ɲi fɔ ka bɛn ye kɛ a la cɛ bɛ se mun sarala k'a di denw ma kalo kalo silamɛya fɔli la o le cɛ ka ɲi an y'an mabɔ faamasola t'a la ni ala ma kiti k'a fɔ k'aw bɛ kɛ ɲɔgɔn ta ye furu la denw kɔni kana na don a la bonya ye to yen latangali ye to yen kɔrɔsili ye to yen an kana na juguya ta ɲɔgɔn ye an kana na ɲɔgɔn ka juguma nata mais nin bɛɛ fana kɔfɛ qu'est-ce que nous constatons duɲalatigɛ nin mara gbɛlɛya dɛ ele ko k'i tɛ muso fɛ a lɔgɔbɔli la i y'a bila famu dɛsɛli la karamɔgɔ dɛsɛli la ele ye muso min bila o ye muso senna k'a yɛrɛ ɲɛji cɛ a y'a yɛrɛ tawakal ala la a ye limaniya ta muso bɛ fɛ ka vie kura dɔ damina elle veut se remarier i bɛ n'ale cɛ kelen ye tuguni a b'a kun na bɔ a bɛ muso ka vie cogo bɛ damina moi je ne comprends pas tu dis tu n'aimes plus une femme tu l'as divorcée tu veux plus la voir elle ne t'intéresse pas a t'i ɲɛsila la i mako tɛ a ka ɲɛnamaya fitinin n'a ka ɲɛnamaya laban na san kelen san fila tuma dɔ bɛ se ka muso nin ye sawura gwɛrɛ la tuma dɔ muso bɔra kulɔ muso bɔra nugu muso bɔra mɛnɛmɛnɛ damina muso bɔra biriye damina tuma dɔ muso tun bɛ e ka furu la i ka pression n'i ka juguya tun kɛni bɛ sababu ye muso tun mɔsɔnni bɛ a yɛrɛ la tuma dɔ e yɛrɛ tun bɛ muso ye sawuraw la a yɛrɛ negiti min na kuma tɛ k'a lɔgɔ yi min na ele ye muso labila muso y'a yɛrɛ ye sawura gwɛrɛ la stressiw ni jɔrɔ minnu tun b'a la olu t'a la muso fariw laseginna a ma muso ɲada cɛɲɛw laseginna a ma muso yɛrɛ n'i y'a ye ele yɛrɛ b'a fɔ ko ala la muso min tun bɛ n kun furu la o tɛ nin ye e b'a ye o de la a bɛ wuli ka jɔ damina ne muso ne m'a labila dɛ ne m'a furu sa dɛ muso yɛrɛ le t'a la n balimacɛ e ye nkalontigɛla le tu es un menteur silamɛw tun bɛ kaɲa i ma waati min na ka dɛsɛ i la est ce que i ɲinana ninnu kɔ komi silamɛya yɛrɛ la maa man tɛ k'i silamɛɲɔgɔn kumakanw enregistré walama k'a ka filimasi kɔrɔw ta k'a yira la ninnu dɔw ka kan ka yira dɔw la de on t'a parlé a fɔli ɲini ala yɛrɛ kosɔn k'i lasigi ala yɛrɛ kosɔn lɛri ni lɛri silamɛw bɛ kan k'i dali i ma foyi ɲa ye bi muso bɔla a yɛrɛ la femme est devenue machallah cɛw bɛ bɔla kɔ à gauche comme à droite i bɛ nin de ye sa au fait il se croit toujours qu'il est dans un film il ne sait pas que le film là a déjà fini a ma dɔn ko film nin banna a mɛnna muso t'i ta ye kɔ i ka sariya tɛ laborila kan kɔ furusa min n'a consommé la ka respecter ayi o banna i b'a lele a b'a kun na bɔ ala kana to o société kelen na mɔgɔ dɔ y'a kun na bɔ cɛ nin ka mɔgɔ min lɔ n'a y'a mɛn dɔrɔn ko nin de b'ale musokɔrɔ kɔ k'a furu ala a bɛ tɛmɛ bɛɛ fɛ ninnu y'a damadenw de ye o bɛ ɲɔgɔn musow le ta k'a furu bon ni mankutu cɛw de bɛ na quoi muso mankutu bɛ tiɲɛ a n'a cɛ furu ma sa fɔlɔ aw minnu kan ka dalili kɛ k'a n'a cɛ fara ɲɔgɔn kan aw le bɛ taa ka taa o muso kelen ta k'a furu silamɛw aw nɛn nin kiyamalo silamɛ min bɛna mina a nɛn ma kiyama o le ka jugu c'est à dire cɛ min y'a furu sa bɛɛ ɲɛ tun b'a la a ye tɔɔrɔya min lase muso ma a ma dɔgɔ maa foyi la a ye muso ba gosi k'a fali bisi k'a kɔgɔti basi a ye nin tɔɔrɔya bɛɛ la kan a ye muso fali bɛn k'a labɔ bon na a bɛ muso labɔ bon na waati dɔ la hali fani t'a kana nɛnɛ la famuw kumana ale yɛrɛ ka famuw kumana ale yɛrɛ tun bɛ bɔ da le kɔ dɔrɔn ka furu sa alhamdulillah furu nana sa ale tun bɛ mun kɔcɔ o kɛla ale ye mais la femme est déjà partie mais cette femme là elle va se reprendre petit à petit elle va commencer maintenant à bien se reposer elle va dégager maintenant le stress elle va commencer à manger bien elle dort bien elle mange bien elle va commencer machallah mɔgɔ le yɛrɛ le kɛ tɔ fɔ la ko muso nin don a bɔra yɛrɛ sɔrɔ sisan dɛ muso nin don a bɔra bonya dɛ cɛ tolo bɛ don nin bɛɛ la maintenant il sera curieux maintenant de voir les gens parlent même de cette femme là qu'est-ce qu'elle devient à ta grande surprise silamɛmuso
ni yɔrɔ tɛ ko ɲuman ye dɛ n bɛna min fɔ aw ɲɛna nin ka to ka aw photo ta k'a bila Facebook ni fɛnw kan ka dɔn kɛ o man ɲi dɛ cɛ bɛ t'o la dɔrɔn a bɛ muso ye Facebook kan a bɛ den k'a lajɛ Facebook kan n'o kɛra dɔrɔn ale tɛ sigi a tɛ lɔ parce que ale miiriya ye mun ye ale ka propriété privée don n'a mako b'a la don dɔ a bɛ taa ka taa muso kama e b'a ye o de la sa a bɛ téléphone ta karama sera bon komi denw bɛ ne ni muso ni ɲɔgɔn cɛ parents bɛ kan ka kuma ni ye ko n ye muso lasigi parents foyi tɛ kuma na ni ye cɛ ni muso lɔgɔ b'i la fo i muso lɔgɔ b'i la parents kuma na ni ye waati tɛmɛn'u la san 2 san 3 kuma kɛla ni ye ɲa bɛɛ ma e b'a ye sa a bɛ wuli daminɛ ale bɛ ɲina k'a fɔ ko furu sala ka ban à partir du moment que furu sala ka ban ele ni cɛ tɔw bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ niveau kelen i bɛna campagne kɛ cogo min na cɛ tɔw bɛ campagne kɛ o cogo de la ni muso diɲɛna ka maa min ta campagne nin cɛ ma o de bɛ k'a cɛ ye donc pouvoir t'i bolo kɔ même ton ami i ni min tun bɛ da kan a bɛ wuli k'a la n'a diyala a bɛ bin muso kɔ baasi foyi t'a la n'a y'a ye a diyala ye komi e t'a fɛ e m'a minɛ cogo la tuma dɔ i tericɛ bɛ s'a minɛ cogo la bon n'ale kulo le donna la sa ko a lɔnbaga don k'o bɔra denmuso nin kɔ walima a lɔnbaga dɔ bɔra denmuso nin kɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ telefɔni ye a b'i wele karamɔgɔ aw tɛ kumaba aw tɛ nin don aw ka wajibili laban muso furu ma sa fɔlɔ a bɛ fɛ ka taa sigi muso cɛ wɛrɛ kun k'a sɔrɔ furu b'a kunna nkalon de nkalon de i bɛ min fɔla nkalon de dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲani fɛ o kosɔn karamɔgɔ y'o yɛrɛ kɔrɔsi ni muso cɛkɔrɔ k'i wele waati o waati k'a fɔ ko muso bɛ fɛ ka don furu kura la k'ale ka furu bɛ muso kunna a 90% bɛɛ nkalon de n m'a fɔ n k'a bɛɛ dɛ mais a 90% bɛɛ nkalon n'i y'a lajɛ furu sala officiellement parents fila bɛɛ bɔra furusa kalama ale yɛrɛ fana lalɔniyala furusa la nin fɔla a yɛrɛ ɲɛ a tulo donna a la san 1 tɛ san 2 tɛ ko taa ni muso cɛ ani muso yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sira la mais a tulo y'a mɛn min kɛ k'a fɔ ko cɛ gbɛrɛ bɛ fɛ ka muso ta a keleya daminɛna aw y'a dɔn k'a fɔ ko cɛw ka keleya keleya min bɛ anw na a ka bon ni musow ta ye pan kelen yɛrɛ tɛ je suis un homme nous sommes tellement jaloux les hommes sont jaloux que les femmes mais cɛw t'o ta yira le cɛ ka keleya ye mun ye ale fɛ ale ka keleya ye dominer ni le c'est-à-dire muso nin m'ale ka mara kɔnɔ ale bɛ yɛlɛ a bɛ jigin a bɛ taa tile bɔ na a bɛ na tile bɛ na muso kɔni m'ale ka mara kɔnɔ muso tɛ se bɔla a ka mara kɔnɔ non ale b'a sagona ko bɛɛ kɛ muso la mais mun bɛ na ale tɔɔrɔ daminɛ a y'a dɔn k'a fɔ ale tun bɛ muso min mara ale tun bɛ muso min n'a y'a fɔ a bila yan a bɛ bila yan ale y'a ye k'a fɔ ala la o yɛrɛ t'ale la telefɔni ta la kuma tɛ k'ale kumakan bila juguya bɛ daminɛ a bɛ tɛmɛ bɛɛ fɛ yen non n muso le dɛ non furu b'a kunna dɛ cɛ kɛtɔ furu la ka furu t'a kunna anw b'o dɔn kɛ e tɛ silamɛya ɲɛfɔ ye muso tɛ se don la furu la ka furu t'a kunna o tɛ bɛn ɲasi ma o ye baara haramuyani de mais muso somɔgɔw de b'a la muso bɛ don furu la don min a ka somɔgɔ de y'a don furu la kɛra yɛrɛ ko ten ko muso tɛ don furu la fo a ka waliyu ye de ye muso ka kotigi a fa walima n'a fa tɛ yen min bɛ bila kotigiya la olu bɛɛ la k'a fɔ ni sɔnna furu ma furusa fana o lalɔnniya la e yɛrɛ bɔla a kalama komi muso bɔla a kalama furusa yɛrɛ fana consommé la n balimacɛ e bɛ taa mun fɔ tuguni moi je pense que il faut être souvent grand dans la tête ɲɛ nin de fɔ émission daminɛ na sabari ka ɲi waati dɔw la mun y'a to nin bɛɛ bɛ kan ka lase i ma parce que tu n'as pas été patient. Parce que chez toi, tu as gros cœur. Parce que chez toi, c'est inadmissible qu'une femme te traite comme ça. Parce que chez toi, c'est foutaise. Si une femme me traite comme ça, je la mets dehors, je la dégage. Je remarie une autre femme. C'est vrai. Si vraiment tous les hommes se comportaient comme ça, ils ne te foyer, ils ne te couplent, couple mina furutuma ça. Avec tous les couples sont à 100%, ça n'existe pas. Aucun mariage, aucun couple, aucun foyer n'est à 100%. C'est impossible. Souvent ça va, souvent ça ne va pas. Souvent il y a des incompréhensions. Souvent la femme peut faire des choses qui sont inadmissibles, comme l'homme peut faire des choses qui sont aussi inadmissibles. Mais avec la patience, on peut surmonter ça. Avec la patience, Allah peut nous aider. Mais aidez au Torian Imbeta Kafoka Tequila. Mbalmacha Tchétché Rebed Ninchola, et c'est comme Soumara. Tchétché Kokwa Tequila, et c'est comme Soumara. Tchétché Kokwa Te Fuma, et c'est comme Soumara. Tchétché Koko Ni Doriama, et Diani Doriama, et c'est comme Soumara. Tchétché Fanakokwa Dusu Kabo, et c'est comme Soumara. Mousso ye Feigné, Allah Yerako Kurana Konoko, Inna Kaida Kona Avim. Mousso ka plana ka fere. Muso ka plan kabo aka fere o kabo muso ye fenye ni ki ba klen komi ebe fe ka klen chomi
abe kari bolo la sika fo itala no anya don ka fo amese kan ka furu mene ni bara minu ye wati dola anya don ka fo koko nabe kan ka kila ni nyongona la ni me magoro kon ka furu kono me adamaden chama sabar ni muta kan ka amna ni islam amna li kaliman ya ko madi ambe ma Allah taala bulala mo kala amese kana ambal ma muso fanama islam muso emin kani me ki che toro emin kani me ka jugu ya bunda dale iche chaye e furu sunani fardala ayita kana na ye yorola kana ni yorola sigini me yoromi ayita kana ni yasi yoro atumese ka balma ulana ayo bela ka funi ye ka toy aye eta aye e furu afana madawma ayita ki boyoro gbara kana ni ye akerefe pour que awye sabati ka faranyonga pour que dusukun ye ke kelenye pour que awye ujila jaka deun soro pour que awye lamo ko madi aw dewma pour que awye to ka furu sutara kono ne balma muso ele sela jamana wala isela nin che koro eni nche ya damna ye teru koro soro damna eni teru koro le bala teru biri lamurti damna ichema kuma be ganga fo kadu i hakilila kasoro itume furu domi eni teru nunu tuma nyongono itume furu domi nunu ma don yere ibola famimina ino do ye nyongo ye tunkanale au ka nyongo kela tunkana o mi don au ka nyongo be kela ya o yere te famine ka foi kalama furu be ket domi liman yame me eni cheka parent che i ka parent ni cheka parent ele yere ka furu kela sababu ye nunu flat do la nyona nunu ka balma ya diala en nani yere soro i chebara tunkana dia fanfa ni chesigini me en nani yere ye ele be kanga wara i chema ele be kanga i cheye ka fo alala ele ni nchete ta fenye ele be kanga titiri laje ki ka chenya laje ano ni nchete ne tay ebe kanga yere mafle libela ki cheke ko fe ko ni sawasile gawale ni to ko kalama ne era ni na metama me maloya muso tobe na chawbe bo leurs maris sont présentables o chawbe be se ko yera mo wala mais ne te senta yera la mo wala ni ka laje a numbara kabo ni ya laje a tolo farabeta ni yera ya laje a nyakulu kabo ni ya laje a daere mafle ni ya laje a nyume nyadoma ni ya laje a beni defo be sora chela defo ni bebe sora chela kasoro furu san folo amani yala furu san flana ni shima ye chela furu san sabana ni defo maye chela me teru be kanga la sudamna anyama teru no chaw bocho minu la cho ufana annatalola ele yere te bolani ne katani yere sorana nter muso na chaw kun wati bo bebo o yere be ta voyage la o be ta tursu na nyona wala donc ni mbele be na do ekuna ifana me fesa i che fana nyeke ko mi teru muso che kasoro i che ni teru muso che ta dama den su kelenye e be ta soro i teru muso che be ko do ke amuso ye afana me desa ko do ke la muso ye e che be se yoro nin kela ma shi da faninte ni na muso be do ke ele fana che be ko do ke e ye ni teso ko ka muso ye beni ka muso na chogo beni ka muso la dia chogo beni ka muso ma bere chogoli ni na muso be kanga munke force to ye ko ye kenela bo muso ka nyana ma ya dani me ko mina do le comparer li non lui là moi je le comprends même pas na bana sila salona ka adagolo sama ka lata fangele ka anyaw sama ka lata fangele na chado la bona ko barata de ana tere muso min klena telephone na cho abola tere muso min ka soko no cho aye mu ye o fe asigi min kala yere ka salona chabe dondoro dagolo flani me sama ka lata teleben fe aba nya fla sama tuguni ka lata teleben fe ni chado la chere te foi famia cha seganin dola akaka ngalla beni sawamie ay ko gora nana chabe ayre manyini ga mumila ntume boso ma alhamdulillah ni so diaw ni fewne tume mumay kuma te soro de kuma kele mi mey ateri ye min foye tubabula yambi muso ka furusa tubabula ni ye muso teru boala aklancha be majorité do slama muso ba kalama slama chaw ba kalama muso munu ka furu be sala tubabula muso munu bi bana o chela tubabula ni yo teru ka influence boala ni yo teru ka telephone na kuma boala ni yo teru ka inbox kuma boala wallahi atobede mais muso ni kala sababu ye ki teru muso ka furusa ikala sababu ye ka miriado do iteru muso la kala sababu ya la furusa la furusa me ni alabe na muso na la kiyamalo e mi ya la su furusa la wallahi Allah taala bi fanamna kiyamalo Allah taala bi fanamna
ibe cɛ ye waati waati a b'a fɔ a muso ye n tɛ fɛ k'i ni karama sera i ɲɔgɔn kɔ o bɛ fɔ cɛ bolo waati waati a b'a yela k'a fɔ a ka furu bɛ ɲini ka sa cɛ b'a fɔ waati waati ala la ne ka furu nin furu nin bɛ taala yɔrɔ min na nin n'i ma janto furu nin bɛ kɛ furu ye n tɛ ala dalila min ma a bɛ k'o ye n'i sobina i muso ma k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen a ka influence bɛ a kan a bɛ fɛ ka muso ka furu kalaya bolo n balimacɛ kana sigi dɛ o yɛrɛ tɛ kɛ ni négocieli ye o tɛ kɛ ni fɔ ka bɛn ye i b'a lasigi de ka ci fɔ a ye n tɛ fɛ k'i ni karama sera ɲɔgɔn fɛ kɔ soit i b'i ka furu ta walima i bɛ karama sera ta parce que karama sera ale b'a ka furu la karama sera ale n'a cɛ bɛ min lala a kan kuma tɛ k'o la e lagalagatɔ min daji bɛ bɔ o de bɛ nana ka na a daji kunna kɛ e da la ka e lamuruti i cɛ ma tile gan na n'i don lamurutili cɛ ma tile gan na ale don ma b'a cɛ la k'a sɔrɔ ale cɛ kɛlen bɛ ka fitina min dala ka a ye a t'o bɔ a nɛn kan k'a fɔ e ye komi Alahu Taala kɛ e hakili kɛ e hakili bɛ komi chiffon de maaw bɛ na ka na kulon a la maaw bɛ na ka na i da don i ka furu koɲa la e de ye maa lakolon ani maa jafuni c'est-à-dire bɛɛ bɛ na ka na kulon kɛ e de la e de bɛ na k'i cɛ kɛ maa jasini ye adamadenw ɲɛkɔrɔ olu hakili ka bɔ o tɛ kuma o cɛ kan dɛ olu hakili ka bɔ o cɛw bɛ fitina min lala o kan o tɛ kuma o kan e min tɛ ko kalama e b'i sigi k'a fɔ ko ninnu ye i ɲinw de ye o b'i ka hɛrɛ le fɛ o t'i ka hɛrɛ fɛ setanamɔgɔw don iblisadenw don furusalaw don karanpiliw don nafigiw don jahiliw don a ma k'o ɲɛnɛ furu ma siri o ɲɛnɛ o ta foyi t'a la Alahu Taala ye ni furucɛ ta kɛ ɲɔgɔn ta ye ninnu tun ma bɔ a kalama n'i ka ninnu lamɛn ni ninnu k'i ka furu sa ninnu le tilen bɛ na ban fana k'a yɛlɛ ko i ma an y'a mun ye a bɛɛ kɛla o ɲale ma elle se glorifie avec son mari ale le tun bɛ a cɛ la kuma na waati bɛɛ an b'a fɔ wa ko ninnu ka furu tɛna laban ale maa kelen de faratɔ ninnu fana kan n'i bɛ hakili sɔrɔ i ye hakili sɔrɔ n'i tɛ hakili sɔrɔ i ye hakili sɔrɔ ni hakili yɛrɛ bɔla hakili segi ka na i yɛrɛ la i jilaja i ni teri minnu bɛ bɔ ka taa feere yɔrɔ i ni teri minnu bɛ bɔ ka taa baara yɔrɔ i ni teri minnu bɛ sigi la i jilaja ninnu kana na kɛ sababu ye k'i ka furu sa ninnu kana na kɛ sababu ye k'i ka furu sa mun na y'o mafilɛ est ce que olu yɛrɛ k'o ka furu sa wa olu yɛrɛ m'o ka furu sa an balima dɔ ye nin kuma fɔ an ye an ka Espagne ta la question posée la a ye nin question posée an kunna k'an to wajibili la conférence bannen kɔ a ye dɔ le ka kisa ko fɔ an ye ale teri le tun ye nin cɛ o bɛɛ baara ɲɔgɔn fɛ sɛnɛ la foro la muso n'ale muso tun ka di parce que cɛ fila tun ka di ale tericɛ taara vacances la a ye nin kisa lamɛn kosɛbɛ a bɛ maa bila taasiliba la tericɛ taara vacances la farafinna ala k'a to tericɛ a ka muso ta komi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ cɛw ka laada le ye muso ta ye a ye muso ta a seginna ka na ka bɔ a ka vacances la a y'a muso lasigi ka kuma ni muso ye cɛ muso ma problème foyi créé a sɔnna a y'a ta ni ala ye a y'a ta ni limaniya ye o ye cɛ n'a muso cɛko ye mais a n'a tericɛ min bɛ baara la n'a muso n'o ka di o ko ko fɛ ko nin tɛ ko bɛn ta ye parce que ni ale tericɛ ale cɛ tericɛ sela a kɛ la o muso ma foyi bɔ a la ko ale cɛ fana bɛ na n'a kɛ donc ale bɛna politiki jumɛn de ta ale tericɛ n'a muso o ka furu bɛ kalaya cogo o cogo fo ka taa se furusa ma ale cɛ ɲɛ yɛlɛ o kan pour que a cɛ kana miiri a ma aw ka musow ka nin ko sugu ɲɔgɔnna ye c'est à dire ça c'est tellement méchant ni muso ye nin miiriya sugu ta wallahi i tɛ sa Alahu Taala bɛ nin lebu la i kan fo ka se saya ma i ka lebu tɛ lawuli kan a lajɛ cɛ taala ka muso ta ka na n'a ye a y'a ka muso ta a nana a y'a fa muso ye a bɛnna ale muso ma il est où ton problème a mi le furu a ye muso dɔ le ta k'a fara muso kan a bɛna ma ɲininka minnu ka kiti la kiyama lo i n'a furu cɛ le bɛ i ni i cɛ n'ale le bɛ teriya la aw ka teriya fana ça a des limites aussi c'est sa vie privée entre lui et ses femmes mais c'est sa vie privée. Tu peux être Sidibé, l'autre il est Sangaré. Cela ne veut pas dire que vous êtes de même famille. Tu peux être Ouattara, l'autre est de Fofana. On s'est vu, nous sommes musulmans, mais on n'est pas de même famille. Ça ne te regarde pas, c'est pas ta vie. C'est pas parce que son mari
Et mon mari et son mari sont d'accord. Si je cautionne ça, mon mari aussi va faire comme ça. Mais pourquoi vous pensez à ça? Ça, c'est d'être mauvaise. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Elle a commencé maintenant à commencer là que chétana bara ou damna. Abe se muso do na hakili la. Abe kuma na ye. Ikana ninkoto ete de. Muso munu be nana no bana nana. Obe mwogo chem nano la. Ini cheka wati jaminu ke nyombolo. Akani mana kamfo damna. Akani mana kamfo damna. Amada uma de. Ale yereka morido nyini Afriki morido. Mori mimena ke sababu ye ka muso ni. A cheka muso mitanaba Afriki. Mori mime ke sababu ye ko faraka bonyona. Eni ala taala che ebe si musoni ni masugu yela nyongo fe chodi kibi sigi te kuma ni era sobini musoma itercha tede ibi tercha la sigi le ka fa ko che prevu bembolo adaluya bembolo I muso be kanga muso bla islamikane afa ya dabla ebe jasere malali kalamando fo ya fa ya dabla parce que na ma dabla mi mena boala akenime kanele ka bon chauffer ne muso tale ye ne na le yere te nyon so mfa adama la yere sa ne ni e kateria de no fe ne ni e muso ani muso diala parce que ini mami kadi o muso ni muso dia c'est tout à fait normal donc a kenime ka muso la susla minuka il peut faire que ka yera kala donc mana surunya boloma ay muso bla murso la tala muso gbeleya dam nana na furu cheche ka sor benetume chebe sela muso marala kanya problème foité aba muso bonya muso min fana me Afrique abe fere beke sharia ka mufa kelime ka seko ke mais a tericha muso nincho ano koma be olema no ni ala ni re ko bale muso munu ere ka kele yasina ka jugubi oye muso jonye sadi tericha ka muso ta ale ere bi Congo sina ya ere kama kat me mi ere cheka muso ta mais ni ya hakli do ya ole il ka côté quoi il ka vite faut même pas te mêler de ça ça ne te regarde pas il te sait que la slama berbere ye ni dusukun sukuni mila shetana dusukun ete flanga fo dusukun ete hypocrite dusukun ete ça ne passe pas on peut pas dire que nous sommes des musulmans et on est en train de mettre le feu dans le foyer de quelqu'un d'autre en disant que je suis là soutenir la personne donc aye cheka furu kalaya ka kalaya non chera tuma musolo masugumie muso yere temenani muso yere toro la muso yere ka juguya fanga warala ka tna atori muso min kenime ka bla fena problème dam nana muna ala ki to ka mansaya la chedon na muso be furusa boloma a muso o be furusa boloma parce que muso ko tanke na ma do labla kwa le konita du sukunda elai tere muso min tumeni na ala ki to ka mansaya la chao fanantala Afriki muso proposé la ma muso ta ale ma tata Afrique parce que ko ka tese ale yere segi min kela kana Espagne ale ka muso ye Espagne ne cho ale yere ka ta flana ta Espagne ne e kala doni olu flaka ja nyona muso do be Espagne kele me farafina mais ale yere ka flana ta la yorot ma Espagne mais ay ale ma boko nya yini de ama furusa yere tle kele fo anenka kasora tun kene me ka dole bla furusa la muso ba fa terima koni cheka muso flana ta furusa wallahi alna le che muso sabata tina furusa fitna ulo kwa shetana mawdo olutena na munke oba ye magbarala obo yera konkon abara kama kasrona lala olu yera ka otese ka foike muso ye dabara bayata ka fo koni cheka ninke meninke olu cheka ke foi make anga chamane ali shema uli ka ba fanga ame nyondo menasi taye mu yodro swabetani che famasola mariage minu ba che kata to babu fe kata déclarer est-ce que yo doro de note ce ko foi tila et ce ka fara et ce ka foi kala ni ko mi ka furu bato donc mana surunya boloma ala taala ka muso ni che ere ka muso flananta Espagne amaka furu sa de aya kele ba foko ko silence cimetière ali soso ni chien ali soso mangantu debe aya nte fe tolo yere le do ala ayera yima kwaka muso do hakili kabo ayima kwaka ajelaka ateni kuma labo tokele atumole la sula donc wati do sela u yere mate muso yika destin ta main iter muso ale mi furu awu ye teriya ye tlegban teriya do yere beta soro ina yere te bo jamana kele on te bo kabila kele awu ka nyon ye tlegban la teriya
teriya n'a tɛ kɛ ala ko ni tiɲɛ kan mɔgɔ mɔgɔ t'i lasu ala ko ni tiɲɛ kan mɔgɔ mɔgɔ t'i bilasira ni ɲuman ye i jilaja i kana na i yɛrɛ to a bolo a y'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ i bolo muso joli bɛ furu sala ka bɛn teriw ka conseil ma furu sala a labanna ka taa sigi cɛ wɛrɛ kun ele ma sɔn ko min na i cɛ bolo i taala i yɛrɛ ye ko wɛrɛ la cɛ wɛrɛ bolo nimisa don nimisa daminɛna i yɛrɛ bɛ nata nin tun kalon tun tɛ bɔ n ka furu la n'i bɛ i sɛbɛ dɔ k'i ka furu na y'i ka furu minɛ n'o tɛ nafigi minnu bɛ na kuma i tulo kɔrɔ a si tɛna a ka furu sa la o kɛlen bɛ k'i bila sira min kan a si t'a ka furu sa nɔfɛ donc il faut être décisif i jija i kana chance di furu saba ma i jija ye k'i yɛrɛ ta ye i jija ye Alahu Taala kumakan lamɛn i jija kumakan min bɛ se don la i hakili la n'a bɛ to a la Alahu Taala ko a ka ciden ko silamɛya ko di ka bɛn nin ko ma mais ko ko bɛ na kɛ adamadenw ka faamuyali ye adamadenw ko nin ne cɛkɛ ye ne ɲakɔrɔ y'i ma bɔ o bɛɛ la ka da ka nafa foyi tɛ nin na kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛ la an bɛna chapitre laban ta chapitre laban ye chapitre jumɛn ye an ye ko dɔw fana remarqué silamɛw ka sigida la nin bɛ cɛ kunda le la ni Alahu Taala ye furusa kelen do cɛw la sa première femme est partie il a pris une deuxième femme. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Et cette deuxième femme là aussi va partir. Subhanallah, ajibun jiddan. Tchana muso folo furu sala. Tchana muso folo furu sala. Tchetala kata muso bereta. Muso kura min nato. Sangelen sanfla sansabeba me fana ko fana furu sala. Bi ole fana mara wulidam na sanga la bislama ou kasigida la. À qui la faute? La première femme est partie. La deuxième femme, elle est partie aussi. La deuxième femme, elle est partie aussi. Donc, on se pose la question, à qui la faute? À qui la faute? Slama kakanga yer manyininga komino doleti. Furu folo sala. Muso brata. Alhamdulillah. Alahu Taala kola sono yaki ye muso brata. Muso grami fana talibolo fana tala. Mais mbalmache au mena yer manyininga sa, amena ferene blaka yer manyininga. La première femme est partie. La deuxième femme est partie. La troisième femme est partie. Mais, monsieur, ça fait trop, hein? Je n'ai pas dit que tu n'as pas raison. Je n'ai pas dit que tu n'as pas raison. Ce n'est pas ça le sujet. Mais une femme est partie. Deux femmes. Jusqu'à la troisième. Mais monsieur, est-ce que tu t'es posé aussi la question? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Parce que souvent on oublie ça. Nyamuso folota, otala, nye flananta, ofanantala, nye savana fananta, ofanantala. Malmache on mène elasigisa, anga fauteuil ni na ke manyeneo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ite sera sabar la muso ka kod mano koro mimma to la furusa be chayala mumila au me feke manyininga muso folo talibolo otala muso flana talibolo otala muso sabana talibolo otala au me yere manyininga o e yere fana ye masugu dumane sa e yere fana yere kofo anwe mumma to la muso blabla nin kanogo e yere fana mate au ma fo ngi joba la wala ma I jotala de mumma to la e ka furusa yere kanogo te e ka furusa katene. La première femme peut-être qu'elle ne t'aimait pas, elle est partie. La deuxième femme aussi est venue, peut-être qu'elle ne t'aimait pas, elle est partie. La troisième femme aussi est venue, c'est la même chose. Mais monsieur, nous on va te poser la question, c'est quoi ton problème? Tell us your problem. What is wrong with you? Can you explain us what is wrong with you? What your problem? Can you explain? Tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais tu ne sais pas que ceux-là, ceux qui sont mariés 20 ans, 50 ans, 30 ans, ils subissent aussi des choses comme ça. Mais au sabar du makon, est-ce que elle est sabari wala ma été sabar me fait gado? Est-ce que comme il me kala chabakoro tola no sabar ni motaka? Est-ce que fana me se sabar lita korwa? Tumaro ni yo fo anyame sa lona mune problème ni. Muso folo nana, mako tumado jole bala utala. Muso flana fana nana, kuru I jole bala fana tala. Jodi limani mbela. Muso sabana fana nana mbalmache al ni joke to dilima yere ba don ko maw beslenye de bebe slanga dendima aye muso folo taw tala ayre flana taw fana tala
et sabanan fana ay o fana tala ni mama be fe ka demuso di ema o tigi koni ka kan ka recherche le kede FBI ka recherche FBI be recherche ke tuko mi afana nga ngode ke c'est-à-dire qui ka ko laje qu'est-ce qui se passe avec toi comment tu parles ini teru yera ni nyonje est-ce qu'il te moye mo min kamisen wa est-ce qu'il te mo miseni wa donc ni ne be ka kan alon e reka ko la parce que c'est tellement facile muso folo di limotala flana di limotala sabana di limotala mbalmache e yera ba do ma haklima foite di ka demso di ema fo atila mo yi ka ko nyanyini parce que c'est tellement facile moi je peux pas te donner ma fille et 1 mois 2 mois après ben demso fana segima ayi ne fana ka kan ka nyanyini ka don Mounebe e la sa e ma qualité du maïs. Tu es quel genre de personne? Tu es quelle marque? Et puis quand marque ma marque faut tu m'as donné qui quand marque faut parce que marque de bon lu te benyonga ni est marque d'otaka là bas ça ne va pas. C'est comme tu as une voiture d'essence et bien ta gasoil qu'à la te marché ou bien tu as une voiture de gasoil mais essence qu'à la te marché. Donc on veut savoir réellement si toi tu as une voiture qui prend gasoil et essence ensemble. Ou bien, il y a un moment de c'est-à-dire, il y a un carburant, il faut le faire. Dis le béquet et un réservoir là, qu'il a bougé. C'est-à-dire, c'est ce qu'on aimerait savoir. Il y a un peu de fursa kan no ibolo. Mais il y a là où il y a la sahi et la manininga. Muso follow. Slama ou kwana. Bema to di ma 100% de. Muso yera beta domina koko ni ala sonako, ala machidi la watima. Le temps aussi. Le temps. Tant maintenant qu'a raison dit. On est là, tout le monde regarde. On est en train de blâmer la première femme. Elle n'a pas supporté le mariage, elle est partie. Paf! On a appris que tu as pris une autre femme. On dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment, nous sommes contents. Vraiment, les gens sont contents parce que tu étais célibataire. Aujourd'hui, tu as une autre femme. Cric! 1 à 2 ans. Et les personnes comme ça, si la deuxième femme part là, ils ne veulent même pas que le news, l'information même sorte. Parce qu'ils savent très bien que si Maubana donna kafo flana fanatala, allez là, kungorotato ye quoi, allez y sujet d'eau. Ok. Mon frère, on est au courant. La deuxième aussi est partie. Tu veux cacher comment on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Le divorce là, c'est consommé. Elle aussi, elle est partie. Maintenant, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont décider? Mariage folle qu'elle a, dunia artiste bewolila. Fasaw bella, mariage qu'elle a, sangaouli bautigela. Ah non, allona sanou irala. Ote mariage folle yo, au furusala. Mariage flana, ayi al niya sarato ko nyama. Ale yɛrɛ le b'a fɔ ni ka cɛbakɔrɔ y'a fɔ la waati ko non ko n tɛ fɛ a ye kɛ jamako ye o ye adamaden qualité fila maa min bɛ yen ale yɛrɛ ma furu kɛ fɔlɔ a ka furu fɔlɔ a ko ala la n ye fɛ a ye kɛ silamɛya taasira le kan olu bɛ yen an bɛ ala dali ala m'an bɛɛ kɛ olu jogo ye mais i bɛ maa ye sisan furu fɔlɔ kɔfɛ a bɛ fɛ k'a nata k'a fɔ furu filanan min kɛtɔ ale bolo furu filanan min kɛtɔ a tɛ fɛ mɔgɔ ye bɔ a kalama a b'a dɔn de c'est-à-dire a tɛ fɛ mɔgɔ y'a ye ah, il y a furu siri belebele min kɛ waati tɛmɛnin na o furu sala filanan mɔgɔ yɛrɛ ma bɔ kalama i b'a ye londo tɛ dɔrɔn a bɛ kan ka taama a b'a n'a muso yirila dɔrɔn ko karamasara ko nin ye muso ye e yɛrɛ b'a fɔ ko furu kɛla waati jumɛn c'est ça parce que mun na a b'a dɔn furu ye fɛn min ye donc ok on a accepté an ma bɔ tɔ kelen ka furu kalama ok furu siri bɛɛ kɛla farafinna de sa ok alhamdulillah c'est ta femme an bɛ dugawu k'i ye an bɛ dugawu kɛ ala ma i ni nin bɛnna tumbara tuguni ba men ka foko fana tala ale yɛrɛ bɛ mun kɛ sa ale désespéré ni et bon je vous parle en connaissance de cause ale yɛrɛ bɛ jamana min na o ye a yɛrɛ tɛ muso ko ye e b'a ye a bɛ Europe yɔrɔ dɔ lajɛ n'a ma Italie ou bien Espagne ou bien Norvège ou bien Danemark ou bien Allemagne ou bien France ou bien yɔrɔ dɔ lajɛ a bɛ taa ka taa dɔ ta ye sutura la quoi c'est à dire ni vu ni connu a bɛ taa dɔ ta ye sutura la net o b'a bolo. Ou bien, je vais décider pour aller en Afrique. Avec d'autres soutras l'Afrique net, qui a bonné de l'Union de lui-même, il va se cacher maintenant de vivre, subhanallah. C'est pas une vie. Est-ce que le mariage a besoin d'être caché? Furu, est-ce que Furu yere quelqu'un qui a fait un morobi dogo qui a fait Miguel? Mbalmacha, même il a cela, mais il va donc. Sabari le desela bi chaoula. Sabari le desela bi musoula. Nan sabari la.
kuma minnu bɛ kan ka fɔ nin si tɛ an sɔrɔ mais ni anw ko k'a tɛ kɛ an na a tɛ fɔ an ma an b'an disi gosi tu sais qui je suis mon frère e tɛ foyi ye adamaden kɔ ji ni bɔgɔ e tɛ nɛgɛ ye i tɛ béton ye i tɛ aluminium ye i tɛ sanu ye i tɛ diamant ye i ye adamaden farikolotigi le ye i bɛ sa i su fana bɛ mugumugu ka toli i ka kaburu kɔnɔ tu es qui i ye adamaden de ye falyanzuru l-insanu mimma khuliq ala ko adamaden ni b'i yɛrɛ ma ɲininkala ni ɲininkali la adamaden i yɛrɛ lajɛ i danna Alahu Taala bolo ka bɔ fɛn min na khuliqa min ma'in dafiq Alahu Taala y'i dan ka bɔ ji le la ji min bɛ ɲɔgɔn ɲɔni ka bɔ yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib ji bɛ bɔ cɛ yɔrɔ min na ani muso yɔrɔ min na Ala y'o bɛɛ fɔ muso disi ani cɛ soro i bɔla ji o le la i tɛ foyi ye ni i silamɛɲɔgɔn nan'i ma ka kuma n'i ye Ala yɛrɛ kosɔn i sabari Ala kosɔn i jo i y'a kɛ Ala kosɔn denmisɛnw lajɛ nin kana k'i ma ko ye a ye don ka bɔ mɔgɔw fana kumakan ta ka baara k'a la minnu kɛlen bɛ k'i wele ka taa Ala ma k'i sabari problème nin bɛ se k'olu fana sɔrɔ Ala kelen nin de fana fɔtɔ olu ye a ma kɛ komi mɔgɔ minnu natu ma ka na e dali ko olu fana ka bon na bɛn 100% de bɛ non an ye nin fɔ an bɛ segin k'a fɔ hali Ala kɛra la bɔnna sallallahu waati dɔw tun bɛ se kɛra n'a musow tun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc silamɛ ni mun kɛli ka kan o de ye ka hakili ta ka baara k'a la n balimacɛ n'i ma i dusu ma suma bi n'i ma sabari bi i tɛ se ka furu la i tɛ se ka furu foyi ta ayi o tɛ yen f'i ye kɛ maa de ye maa min bɛ sabari i kɛra mansa ye wa bɛɛ b'a dɔn mansaw maa minnu ka jugu mansaw ma nin bɛɛ o de ye musow ye i kɛra nafolotigi ye wa bɛɛ b'a dɔn maa minnu ka jugu nafolotigiw ma o de y'u ka muso fitininw ye i kɛra lɔnnikɛlaba ye wa bɛɛ b'a dɔn maa minnu ka jugu karamɔgɔw ma o de ye musow ye i kɛra kotigiba ye wa bɛɛ b'a dɔn maa minnu ka jugu cɛw ma o de ye musow ye donc an y'a dɔn k'a fɔ muso bɛ se ka cɛ dominer do baara kelen kelenna bɛɛ la fo ni Ala ɲana cɛbakɔrɔ minnu ma ka muso d'i ma min bɛ siran Ala ɲɛ ka se k'i sutara ka se k'i kumakanw to a place la n'o tɛ cɛbakɔrɔ tɛ dugukolo kɔ kan i b'i ka âge lajɛ ka muso âge lajɛ a bɛ ko dɔ k'i la a yɛrɛ bɛ ko dɔ f'i ma a bɛ kɛ komi i ye marifa ta k'a ci a la mais limaniya ni sabari kosɔn i bɛ sabari Ala fana bɛ sabari ni yɛlɛma k'o kɛ bɛn kura ye tuguni ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ le ma ko furu an bɛ segin ka na an balimaw muso kelen bɛ di e ma o bɛ taa muso fila bɛ di e ma o fana bɛ taa muso saba fana o fana bɛ taa n balimacɛ i t'i yɛrɛ ma ɲininka est-ce que e yɛrɛ fana défaut nin tɛ e la i tɛ se la défaut min lɔn i yɛrɛ kan parce que min fana ka gɛlɛn adamadenya la nin ko bɛɛ défaut bɛ n na mais n m'a lɔn ko défaut bɛ n na min ka gɛlɛn adamadenya la jogo dɔ bɛ ne la ne yɛrɛ t'o ta la jogo ye et pourtant jogo le kosɔn muso fɔlɔ ma se muso fɔlɔ la sigi la ma se filanan la sigi la ma se sabanan la sigi la ne yɛrɛ tɛ jogo nin jate chez moi c'est normal tu es un être humain i ye adamaden de ye alikamalu lillah Ala kelen de dafanen bɛ danfɛn fosi dafanen tɛ fo ni Ala yɛrɛ ka dafa laburi a ka jɔn minnu kan comme a ka cidenw n'a ɲɔgɔnnaw tu peux avoir des problèmes dans ton mariage aucun homme aucune femme n'a raison 100% tɛ mɔgɔ foyi bolo furu la k'a fɔ muso le jo bɛ nin na 100% furu kɔnɔ muso fana dɔɔni b'i fana na dɛ défaut dɔ b'i fana na k'a fɔ cɛ le fana jo bɛ nin na 100% furu la cɛ fana ni k'a lajɛ dɔɔni défaut dɔ b'i fana na dɛ 100% tɛ yen furu la e bɛ taa sɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen ale ka jo le ka bɔ ka tɛmɛ tɔ kelen kan ale jo le bɛ kow la ka tɛmɛ tɔ kelen kan mais o t'a yɛrɛ k'a fɔ k'ale yɛrɛ dafanen bɛ 100% dɛ ayi o tɛ yen kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla an bɛ Alahu Taala dali nin ladilikan ye mun ye ne yɛrɛ ta don e ta don a bɛ se ne ni e dɛmɛna cogo minnu la k'an dɛmɛ k'an ka furu kɛ n'i k'i tɛ muso fɛ kɔ yala k'i tɛ muso fɛ kɔ i ye muso labila pewu i ko i t'a fɛ bi i t'a fɛ sini silamɛw kumana adamadenw kumana i ma sɔn ni muso ko k'a bɛ taa sigi cɛ wɛrɛ kun i jilaja i kana na kɛ tuguni ka muso tɔgɔ ta k'a lase bɛɛ ma muso nin man ɲi c'était ma femme elle n'était pas sérieuse kuma tun b'a ni cɛ cɛ kabini fɔlɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ foyi t'a la silan Alahu Taala ɲɛ ni silamɛw ko k'i ye diɲɛ ka sabari k'i muso mafilɛ i jilaja y'i mako di muso la mais i k'i tɛ muso le fɛ muso t'a la a bɛ nana furu cɛ wɛrɛ ma o kana taa kɛ e bolo juguman ye e bɛ bɔ ka mankan ci fan bɛɛ fɛ e bɛ muso mankutu cɛ yɔrɔ bɛɛ o tɛ silama bɛrɛbɛrɛ ka jogo ye kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛ la défaut min bɛ an cɛw la n'a défaut ka gɛlɛn kosɛbɛ
ni diya cɛw bɛ sa lamɛnna n'i y'a lamɛn a caman na i ka furu bɛ se k'i ka furu kɔlɔsi ka ɲɛ o le ye orgueil ye ala kana to nin bana ye kɛ cɛw la orgueil yɛrɛlabaya i bɛ yɛrɛlaba de ye a ka furu bɛ kan ka sa a denw bɛ bɔla a taabolo ma a ka furu bɛ kan ka taa a ɲɛmaa la a ka yɛrɛlabaya kosɔn a ka furu bɛ kan ka taa a ka yɛrɛlabaya kosɔn orgueil kosɔn il est en train de perdre sa femme il est en train de perdre ses enfants il est en train de perdre son foyer mais à cause de son orgueil et pourtant il peut bel et bien récupérer sa famille il peut bel et bien récupérer sa femme il peut bel et bien récupérer ses enfants. Mais l'orgueil qui l'anime, orgueil beke sababuye ka akademaya be boabolo. Ale kodile ko ni teke alela. Ni ye doyamaye, ni ye foutaisiye, ni teke alela. Aka furu numa be kanga sa. A muso be kanga talala. A denw be kanga klala. A bese ka muso lasigi comme a bese ka denw lasigi. A bɛ se k'a ka furu latanga cogo min o se bɛɛ b'a ye mais a ka orgueil kosɔn a muso bɛ taa cɛbakɔrɔya tɛ cɛ minnu bɛ tɛmɛ maagwɛrɛw fɛ ko kana kuma ni muso ye un conseil pour tous les hommes quand ça ne va pas du tout entre toi et ta femme aborde ta femme parle à ta femme donne le temps à ta femme cause avec ta femme. Essaye d'écouter ta femme. Qu'est-ce qui ne te plaît pas chez moi? Qu'est-ce que je te fais du mal? Si la femme te parle de ça, essaye de te corriger. Et les femmes aussi. Je dis ça à toutes les femmes. Si tu vois que ton foyer est en train de balancer, fais asseoir ton mari. Parle à ton mari. Expose le problème à ton mari. Au lieu de faire le marathon, le tour du monde. Ah, il vient voir cette personne-là. Viens parler à ton mari. Donc, chers parents, chers frères et sœurs, ce n'est pas du tout bon. Une femme, je dis bien une femme, quand tu sens que ton foyer est en train de balancer, ne passe pas par les 1000 chemins. Affronte ton mari, parle à ton mari, dis les choses à ton mari. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je te fais comme mal? Dis-moi. À partir du moment que la maladie est déjà là, on peut chercher des remèdes pour la maladie. Mais tu laisses ton mari. Tu ne veux pas parler à ton mari. Il faut forcément passer par X ou bien Y pour parler à ton mari. Est-ce qu'avec ça, il y aura des solutions? Non. Un homme aussi, tu dois être comme ça. Quel que soit le problème, il faut parler à ta femme. Quand est-ce que je peux solliciter ou je peux voir quelqu'un d'autre pour venir parler dans mon couple? Lorsque mon partenaire ne m'écoute plus. Lorsque ma femme ne m'écoute plus, lorsque ma femme ne m'obéit plus, qu'est-ce que je dois faire? Je peux voir quelqu'un, un imam aussi, qui peut parler entre moi et ma femme, qui peut nous dire la vérité, qui peut moi-même me dire la vérité, même si j'ai tort. Je peux voir ce dernier, inviter ce dernier, ou moi-même et ma femme, nous nous déplaçons pour venir devant ce dernier, on explique le problème et ce dernier peut nous donner des solutions. Et c'est ce qui est bien. Mais tu laisses ta femme, tu passes par ses camarades, c'est pas du tout d'être gentleman. Un homme, il y a mami mislan Allah ta'ala nye, et jilaja kok balala nyanya, et muso la si abe kuma. Ni muso banme ki kuma kan lame. Wala ma i chela si au be kuma ni che banme ki kuma kan lame. Ibe soraka kuma tasaka sena ma gbaruma. Olube sen nanam ayke ma fana mami ma la dirinye. Mami ye maa ladiri o le kɛ an faw ni an baw an bɛ nin lase silamɛcɛ bɛɛ ma maa maa n'i bɛ furu kɔnɔ i jilaja ni k'a ye k'a fɔ i muso bɛ kan ka tila i la i y'a ye k'a fɔ i ka furu bɛ sa bolo ma i yɛrɛ kun ma ɲininka fɔlɔ i ni mun kɛli ka kan yɛrɛlabaya i b'a bɔ i b'a bila fankelen fɛ famille ye fɛnba ye Alahu Taala de y'i kɛ dentigi ye Alahu Taala de y'i kɛ fa ye Alahu Taala de y'i kɛ musotigi ye ele bɛ nana bɔ fayaw ni musotigiya la i yɛrɛ ɲɛnɛ i tɛ kan ka foyi kɛ i ni mun kɛli ka kan i bɛ muso wele k'a lasigi i ni muso yɛrɛ bɛ kuma i bɛ muso ma ɲininka ne kɛni bɛ ka mun kɛ mun man di ye ne ka ko la mun yɛrɛ de ye problème ye an ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ se la ka basi tuma dɔ i tun bannen bɛ ka minnu kɛ nin
ko chama ne be muso kono ka fuye mais i yɛrɛ ma se nana muso ma ele be tɛmɛ maa minnu ma muso tɛ se ka nin détail bɛɛ fɔ ye tuma dɔ a ye fɛ ni le la ale yɛrɛ le kuma ni yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye tension min bɛ muso la a bɛ caman bɔ muso ka tension na bin cɛ sela k'a ka orgueil to yen k'a ka yɛrɛlabaya to yen k'a ka fanabaya to yen a ye nin bɛɛ ye k'a to yen ka sigi ka kuma ni ne ye muso b'a dɔn k'a fɔ ko ala la nin cɛ ka denbaya ka d'a ye a bɛ fɛ k'a ka denbaya kɔrɔsi a bɛ fɛ k'a ka denbaya kɔnɔgɛn o kosɔn a ye n lasigi nin cogo la ko an ye kuma ka fɔ ka bɛn kɛ mais i bannen bɛ ka kuma ni muso ye aw bɛ bon kɔnɔ semaine 3 4 tɛ kuma n'a ye a b'i fo i t'a ka foli lamina a bɛ dumuni bila i t'a ka dumuni kɛ i banna chambre la sili ma i bɛ si salon na furu yɛrɛ bɛ ɲini ka sa muso ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a bɛ fɛ ka kuma n'i ye i tɛ fɛ ka temps to a bolo muso fana nana se a dan na sa a fana bɛ fɛ k'a ka décision ta waati min i bɛ cɛ ye wulila o de la monsieur arrêtons un peu de jouer avec nous-mêmes an yɛrɛ caman ka furusa bɛ a défaut yɛrɛ bɛ anw de la an bɛ kan ka furu ye a bɛ kan ka sa an tɛ kuma parce que a bɛ anw cɛw kɔnɔ k'a fɔ ko la clé dɔ le bɛ anw bolo n'an sawalalo min an b'a don porte la k'a dayɛlɛ muso sɛmɛ de b'o ye muso bɛ se k'i kanu muso bɛ se ka k'i fɛ muso bɛ se k'i lamɛn muso kumakan i y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min na ayi a tɛ bɔ yen mais n'a donna damatɛmɛ bonda la muso y'a ye k'a fɔ ala la ne ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko tɛ ala ko ye hinɛ foyi t'a la ni shetana nana se muso la waati dɔw la ele yɛrɛ b'i yɛrɛ ma ɲininka ko muso min tun bɛ ne la bato la a tun bɛ kumakan ta la ko est ce que o le ye nin ni ne bɛ cɛ caman étonné fo ka furu yɛrɛ bɛna sa parce que olu miiriya t'a ye k'a fɔ ko longelesi muso kumakan bɛna kɔrɔtɔ kumakan kan k'a sɔrɔ adamaden y'a dɔn k'a fɔ ko dan bɛ ko bɛɛ la digi den ye dɛndɛn ye y'a kɛ a muɲuna a sabarila fo a nana se niveau dɔ la ale yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ala la a tɛ se bɛnna kɔ a y'a seko bɛɛ kɛ e bɛ cɛ ye wulila o de la ne muso tun tɛ taa mɔgɔ le donna la k'a lamuruti ma n balimacɛ e bɛna bamanankan caman fɔ yɔrɔ la mɔgɔ le donna la k'a lamuruti ma a bɛ tan donc an ye siran alaw taala ɲɛ an y'an ka furu kɔnɔgbɛn dusu bɔla cogo cogo mɔnɛ kɛla cogo cogo an y'an jilaja fɔlɔ ka bɛn ɲini k'a ladon an ka furu kɔnɔ furusa nin tɛ solution ye waati bɛɛ i jo ka k'a la i jo ma k'a la nimisa le bɛ furusa kɔfɛ surtout ni alaw taala ka den di ni furumuso ma denw bɛna kɛ yɔrɔ fila tagala de ye n bɛ taa bɔ n fa fɛ walima n bɛ taa bɔ n ba fɛ kuma nin yɛrɛ fɔli bonda kɔnɔ a cɛ ka jugu kosɛbɛ mais n'an sela sabari la ka se alaw taala musow ye sabari k'o ka fabadenya lajɛ ka furu mina cogo la a caman na i b'a ye k'a fɔ alaw taala ma k'an ka furu sutura an bɛ alaw taala dali ka limaniyaba di an ma alaw taala bolo ala m'o kɛla ka alaw taala kɛ ka an ka furu bɛn ala m'o kɛla muso minnu bɛ yen n'o cɛw fɔni bɛ ɲɔgɔn kɔ ka bɛn sabati furu kelen kelenna bɛɛ la ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali yɛrɛlabaya kɛ ni bɛ ka kɛ sababu ye ka cɛ minnu ka furu sa ka alaw taala diɲɛ ka yɛrɛlabaya b'o la ala m'o taala bolo ala m'o kɛla ale bɛ adamaden na domaine na i bɛ tɔɔrɔ hali ni yɛrɛlabaya b'i la ka sɔrɔ lɔnni b'i la ele ye lɔnnikɛlaba ye mais e yɛrɛlaba ye wallahi i ka lɔnni nin bɛ kɛ nin de ye bolo mɔgɔ da k'a ɲɛsin ma e ko cɛ nin ka bɔ a yɛrɛ bolo karamɔgɔ nin ka bɔ a yɛrɛ bolo a jogo bɛ maa la i tɛ tan mankutu ɲuman foyi sɔrɔ majigi le ka ɲi il faut être humble adamaden kɛla ɲaɲa majigi le ka ɲi n'i k'i yɛrɛ majigi alaw taala b'i kɔrɔta mais ni ele yɛrɛ sinna ka i yɛrɛ kɔrɔta k'i yɛrɛ bila niveau la parce que bi y'a ye k'a fɔ dɔɔni b'i bolo garijɛgɛ fonini bɛ dɔɔni ayi a dɔn k'a fɔ ko yɛrɛlabaya ye alaw taala ka tɔɔmasiri ɲumanba ye alaw taala ye yɛrɛlabaya derikiba ta k'a k'a yɛrɛ kan e maa b'i yɛrɛ comporter ni nin yɛrɛlabaya ye ala b'a tufan ka b'i la sika foyi t'a la rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.